September 11 market update. SPY in BTC zijn on up of the hourly. In BTC are gemanaged to break daily resistance als een nummer naar daily downtrend. Jetzt gaan we eens watchen zijn, sie kennen erin draaien finally the weekly charts met ze zoeken, dat kan bouncen voor een paar wagen. Voor een paar gedouchen, potentially. En dus al we zeggen met SPY, op SPY kan onhouden de daily bounce naar erin draaien de daily trend en we eens zoeken en we eens dan moeten zien wie sterk the possibilities is van de weekly zich erin draaien of SPY as well. Laten we zien, kunnen SPY weekly chart. Weekly chart can include the bounce. And in order to zoeken as this is healthy, the weekly bounce, dat means a daily trend change. Laten we kijken naar de daily chart. Is de waal, het is gebracht naar een daily level resistance. Komt er dan nog een level. En ze kijkt ons de waal zijn gaat, but ik zou het doen, om in het geval zijn een klure daily trend change, dus gewoon naar EQ nog dan gechange, but de maas kan we zeggen, dus ik heb het eigenlijk zeker op testen, want niet iedereen is ready voor hem, maar dat maken zich als de most market participants houden oog dat ze bounce, so deze geschieht nur wenn we change the daily trend, draait erop te komen, en whoever ze wil kaufen is meer van de verkaufen, dan moet draait zich erin. So, in zwart wordt te zijn anywhere anywhere higher day level, which is 38842, a higher low in a trend change. So we're going to plaats zit in. So, gaat es straight from the down is definitely a red flag. Tomer gaat er sideways as we do, is ook het een scenario, but it's not so bullish. The most bullish scenario is dat ik komt eraan wieveel ik kan bounce dan zo nog gaat ook. Macht a flag, papurdig en nog een rechter raus. So, was uns gaan watchen is, warte de hourly chart. Wenn de hourly chart wird verloren, de uptrend, dan moet het in consolidation mode. En we gaan zien, dan moet het schiet aus. Dus er is alles up. Vooral gezocht als de mittentug Freitag, wenn ze getreid daarop te komen, de 12 o'clock candle, which is 404.34, deze daar werden ongehalten. En order so bleiben wir uptrend. Statt sich nur 1-2 candles, habe ich usually nicht lieb zu gaugen as a pause, but the momentum is so groß, als wenn das wird darüber genommen, is definitely a stop for momentum. So, de echte Platz, lassen wir sagen, doen mit pre-market, wie es wohl technically gewesen, a definite pause is do the pre-market van Freitag, which is 401.10. That is clear as the hourly chart is not up. You will just get it as a momentum indicator. See the momentum it's gestart. Then I can do align and do the two levels. This is schon relevant for it. Support and so the two levels is 404.34 and 401.10. En wie lang deze houdt doen, is een voet water. This is of een hourly uptrend, dus maakt zin als ze bounce daily. The futures chart kijkt ook similar. Ze hadden ook de kleine level mitten. En deze had volgens de hele pre-market level. So du wilt toch definitely misnutzen een van deze twee levels. Well, ze gaan all the way down doen, maakt gewoon geen sens. But technically is echt, dus een wat we even kijken is doen, want dit is de clearste pivot. Ik vind dat is echt straight bounce. So ik verliet met deze twee levels, definitely have lost from momentum. For 4 hour. En laten we gaan zien de Q's. De Q's had Freitag angefangen een beetje über te nemen. Je kan zien de Q's versus XLF. XLF made consolidated. De Q's gevoerd, which is a good sign. It's through sector rotation. En
bis derweil the daily charts, dus de Q's is reinkommen in daily resistance, is noch als a trap behind the for SPY, ja. En XLF is sach stärker, wir können sehen do. Wir können viel argen do for a trend change, but this is just 2 candles, wird es nicht genutzt. En ob XLF consolidate ruhig, the Q's wird weiter liquidaten, und es ist sicher a good sign for the market. En BTC kann man sehen, was getan hat, durchgebrochen alle 3 levels von der daily resistance. Once it drin bereits a 4-hour chart, plan raufgefuhren straight up, also wie 10% in ein Schuss. And this was BTC up to get sideways, and then once brecht, that choose a direction foot. You can sehen, jetzt haben wir the 4-hour chart. 4-hour chart. As soon as you gemacht a neue bottom in the bounce, so again sideways. As soon as it rausgebrochen, ist es angefangen zu ranken auf Volume, verwusst. Du kommt around technicals. The bulb do amerent the possibility for a weekly higher low. Vielen Sach Menschen du sagst der Platz ist, und das kann man sehen in der Candle. So du is proof as the system arbeitet, weil Menschen kicken auf den. Jetzt bleibt es aber zu sehen, sie change the daily trend. Das meint zu confirm on the weekly bounces in, und dann sehen, bis wir kann herankommen. Es ist sehr tight, es kann werden tighter in der Range. But es kann sein, dass das Plan durchbrechen. Die Masse ETH ist schon ein Step weiter in der Prozess. Thomas BTC wird es machen, bevor die ETH Farben confirmen. Und wir sehen den Daily Chart. Daily Chart kann man close inside umgedreht auf ETH. Der 4-hour Chart consolidate jetzt. Mehr wie BTC. So, du kann auch sein, dass BTC wird übernehmen dominance. Das darf man as watch of the chart. Basically, wie lange this is down, the chart, mit so as altcoins sind besser von BTC. Soon as the chart is up, meint es, dass BTC outperformed andere. Man kann das sehen, ETH is down 1,5%, BTC is even. So, du gehen mit uns measuren zu sehen, wo soll sich anders kaufen. As an overall market. Ich hoffe, das ist klar, und ich hoffe zu sehen, hängt sie morgen geben noch ein Update. And any comments is appreciated. And I'll